ত্রিপুরা মথারক্তা 2018 সাল ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি বাই আইপিএফটি ক্ষমতা ফাইবানি পরে গানকে যেসব সিপিএম নেতা রক বুঝাংনানি কিনি যাবে টক জাংনানি কিনি যাবে কারণ বড় বুমানি গানাং টকমানি গানাং আপনি যারাই বিজেপি যখন ফাইলাম কেন বুঝানা কিনি যাবে টক জাংনানি কিনি যাবে তামক রাইকা আঞ্চলিক দল নেতা যারা তিনি আইপিএফটি দংনাই আইপিএফটি বা যেসব যে ফিকুং বাজিনান বাগৈ টক যাই আমনান বাগৈ বুঝাই বানান বাগৈ যেসব যে সিপিএম নেতা যত আইপিএফটি ও ফাক আইপিএফটি বা হাওয়াই আইপিএফটি হাওয়াই তামগা সিধা বিজেপি বাই বুলাইও ত্রিপুরা আইপিএফটি নেতারা তো বাক্সা বুঝিয়ে রাই রাই চিগুন চিগুন চিগাকে বা জাতিন কক সাজা কাকবা রাজ্য বাগৈ মানসি নাই ত্রিপুরা সারনি মানসি নাই হাই কতগুলো সাজা কাকে বা সরাই রক বাথ্রেং লাইকা সিপিএম নেতা রক পয়সা গানা 2, 4, 5, 10 হাজার রুমানি বাই জোয়া খানে মাংস তার হয়ে যায় সিধা বিজেপি বাই ত্রিপুরা আব আইপিএফটি বুলাইও খালি বুলাইতে 2021 এডিসি নির্বাচন ফাইকান কেন বিজেপি বাই ত্রিপুরা মতা বুলাই মানি কারণ বিজেপি বাই ত্রিপুরা মতা হামলিয়া অঙ্গি থাঙ্গি কারণ মথাবো আসাই ফাইকা 2021 সাল মথানো হাবান হামলাকদান হামজায় বান দন্তন যেসুক যে বড় সিপিএম ni বড় হাইনি হাই আইপিএফটি যে তংনাই রক বড় হাইনি হাই আইপিএফটি no ডাউন খাইনান বাগৈ ও সিপিএম নেতারনো মথাও বুদ্রুইনাই মথানো ক্ষমতা তিফাইলে লোকা আপনি মথারনি বক্তব্য তাবো সাইজমান তাবো বস্তুনি সরকারনো তঙ্গো जोंबाय बाक्सानो दंगो बरक তোমাকে মাসাকে হাফ প্যান্ট গানজাকতে মাসাকে ফুল প্যান্ট গানজাক মন্ত্রী মাংনি দংসিন জমা মাসাকে ফুল প্যান্ট তাই মাসাকে হাফ প্যান্ট অনিমেশকে ফুল প্যান্ট গানজা আর বিশ্বকে তোকে হাফ প্যান্ট গানজাক মন্ত্রী তা মাংনি পুরা মন্ত্রী আর 1.5 জন মন্ত্রী ছিল जोंबाय बाक्सानो दंगो বড় আপনার তাম থাকা গেতার ত্রিপুরালে নংনাই চিনি শাসন নংনাই ত্রিপুরা সারনি কপালনি বেরমান কাংনাই যত ত্রিপুরা দালান নগমা তংনাই যে সুখ যে ত্রিপুরা সামুং তাংনাই নাঙ্গিয়া যে সুখ যে ত্রিপুরা নগ তংমানি রাংমাননাই যে সুখ যে ত্রিপুরা একরে যা সানানি মতো সাকা যা সানানি মতো সাওইনাই বরংনি বুধন নামানি পরে 2021 ক্ষমতা ফাইমান পরে তাম থাকা বাবরক নখানাই দিবা 10 तारीख में रिजल्ट होगा 11 तारीख में मैं दिल्ली जाके 12 तारीख को मैं गटर टिप्पल लेकर आया होगा 12 तारीख को गटर टिप्पल नोंग से नहीं ত্রিপুরা সার होता 5 বছর का ওইখানকা তাকফান গেটার টিপ্পল ने নুগজাকো তাকফান গেটার টিপ্পল ভাইকে মাননাই বুমতি ফাইনাই তাকফান ত্রিপুরা সার নুগজাকো আশা মতাই দিনে দিনে আশা কমই থাকা তা গেটার টিপ্পল তে কিছু করিকা ইকা আপনি যে প্রতিশ্রুতি রুকা যে ইমাম ফুরুকা বরং না যে সুখ যে তাতাল সাবান তাতাল সাওয়াই বরং জাতির বাগৈ দফানি বাগৈ হানি বাগৈ ভবিষ্যৎনি বাগৈ মিনিস্ট্রাইনি বাগৈ লেকরে চুং থুইনাইকা হাই খাইজাকা উহাই খাইজাকা থানসা সিমাংনাই থানসা মাংনাই आंनाव थाने किन साइसे सुंना नाय सिना नाय चिनि महाराज पद्धति सुताम पार्टी खलाई त्रिपुरा मथा बिनि बुमाताम पार्टी खलाई महारानी कांग्रेस बिनि बाहानव देन बिनि प्रगताम खलाई कांग्रेस बिनि बिनि ताकसिनि एमपी कृति देवी सिंह महारानी ताम पार्टी खलाई बीजेपी बिनि परिवार कायसासे महाराजनि परिवार कायसासे बुझाके थानसांग लिनि सावो बिनि बुमाबाय बाहानव बिनि कांग्रेस बिनि अग्राके बीजेपी बके मथा बिनि परिवार कायसासे थानसा कुरै बुझे भाइके थानसांग लिनि सादो साले बुझे भाइके थानसांग लिनि सानो छ आत्मस नुक्तुनाम खाने त आरो के साथी गाबताम आबना हिनु थकाई आबना ताम हि थकाई दिनु आबना हि थकाई थकं मानि बरंग न हेका 2021 पुरो आपने तेरे कोक साजा ताकरे वाइसा मथा सरकार नाइ लेयानो सीधा मकल सि थारो लायो दोगानो तंगनै तिप्रा सारोबा मथा से बुदुना थांगाय मकल थारो लायो आरो नंगु आरो से आप बुर जान दिसा गर मकल थां वाइसा 2021 साल आंगिरो नुखाबले रो रुफ्रे लाइ माने माइ साले मानु खाबले आंगिरो प फाइमाली ओक्ति खाइ माथां जिरां आपुरो आंगो कैंडिडेट आपरो 2 बार पर जाक आपरो ताम साइजे मान सीधा 3 दान समय बजावैनाय त्रिपुरा सा बुरि रक माइसावैनाय 3 दान होय बुथ केन्द्र लाइन हरे आं थांमाने आं गाव थांनाय बुथ सेन्टार बापरे दिनै बुरासो बल फाइगादे थांनाय माले सिदा लाइनाबो नायब्लाबो दाने बीजेपी निया
Oko sabo nai malam tik nai malam mo tharok ta sira mo ko tharo lai jak baksa ba pen kanoi nei baksa ba grisa khaja baksa ba umtu yo rumal khaja baksa ba khanai siljak baksa ba yang khanai kasak baksa ba bohrori khaja mo thano taklai runan sinang nai tunan sinang nai ka thuban tuja thaban tan ঠিক আমার আগে পুদি হই নাই মথারক নিও বাইছে 10টা ফয়ো 10টা নি সেখানে বুদ্রু বাই নক পার নক তো নক থামই পাইকা বাইছে 10টা নি পরে গেলে সিধা মথারক গুলাই কংনান জিরম সিধা গুলাই কংনান জিরম জিরো বাইছে কয় বথাবে মানু কয় বথাবে কগো রাবার বুজরিবে মানু রাবার বুজরিবে কো মানলে মানু বানলে কগো জুম্বা মাথা যে মানু তো কবতা মুখা দে তা মুখা দে গুলমুরা রগ বাইছে বুসুক উৎপাত করিকা মথারক বাইছে কিন্তু তাম থামানি Tiprasani pati tiprasa tabulai di tiprasa be tiprasa chung jati chung thansa bukung bara tiprasa angkiri tin bakha goli tango a tiprasa rukti khomota phaimani pore rabat bagon soksai diyo tiprasa ni nok soksai diyo nok bera tangji diyo tipi boko diyo bike boksai diyo boko diyo gari soksai diyo bor tini tiprasa ni bagu judi tiprasa na asal hamdal kam ngake tiprasa ni buritane otochar khlai chalai bor bunya ke thansaung ni lo bor ke thansaung ya bunya ke sa wansani birode borone buma basa bibi onga juto wansa bai connection chini iya mononto babuni bisa jongna wansa bai kaijak chini মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মানি বাহানো না mang নিও wansa bai kaijak borok niyo wansa bai juto connection tabuk leuma agile khogolchi ও chini MDC বিদ্যুৎ বাবু কাছে কক সামানি তুম করে তো রাসলীলা হাম করে তো কারেক্টার দিলা নো হিকে যে সুপার খগই জাদি ঠকই জাদি ফকরি জাদি নো হিকে সামানো কারণ খগই জাদানাই ঠকাই জাদানাই ফকরি জাদানাই জাগাম মথা আর বিজেপিও দঙ্গই নাই যে সুপার বৈরাগিয়ং দি তুলসি মারা গানই দং দি বহাই জবাই হামিয়া বড় বকে দুনিয়ানে হামিয়া থাকজং মানে মাইরং মাংনা রনে কেবো বিজেপি নব রনে কেবো বিজেপি রাস্তা রনে কেবো বিজেপি তুই রনে কেবো বিজেপি মিটিংও থানা নাঙ্গিয়া মিছিলও থানা নাঙ্গিয়া চান্দা বুকসাবান রনা নাঙ্গিয়া তবু সুযোগ সুবিধাকে বিজেপির রো বাতা থেকে শুরু করে তাবো রেগা বাতংই নি তাবো 100 দিন সামনে জায়গা 125 দিন হোক তেবু 25 দিন বাড়াই হোক মিছিলও থানা নাঙ্গিয়া মিটিং থানা আন্দোলন করে দেন 100 নব যেসব মানে মানো রাবার ডাঙ্গা থেকে শুরু করে অনেক কিছু মানে মান তো তুই বিজেপিকে হামিয়াপন আর বড়কে কোন মানে মুংসা দুইয়া হইছে রাস্তা তামো খাইয়া ইনি সুংজাং মানলা থামসা ইনি সাউ তুইরে তামো রিয়া দি সেলাগাও জং সরকার তঙ্গো থামসা নক তামো মাই এসে তিপ্রাসার নর সরকার পাই বড়ে থামসা মানে যেসুক যে প্রশ্ন উত্তর কে তাই কোন কোক ছাইয়া থামসা পুংখালি থামসা থামসা মই মাই মতা নাই গে থামসা মই মাই মতা নাই সাদিন রাও থামসা থামসা সিবি সামানি বাই নক নক মান নাই গে মাই রং মান নাই গে রাবাত বাগান মানে গে রাস্তা কা মান নাই গে সামুং তামো তাঙ্গিয়া সুলাই ইনি সুমানিজি থামসা ইনি সাউ এদিছি ওরাং হাজার হাজার ওমানি বিয়াং থাঙ্গা ইনি সুকে থামসা পু থামসাকে যত মারা গই চাবাইকা মানে থামসাকে যত মারা গই চাবাইকা অব হাইকে থবতে এদিছি সোনা বাইসার অধিকার হকা ওয়ান লাস্ট ফাইট 2013 তাই ফাইট খেলে যাবো ওয়ান লাস্ট ফাইট ইনি 2013 বিধানসভা নির্বাচন চলু থাকা তাকলাই বাইসা পানু চুনো পাস খাইগা দে এদিছি তমান বাই অংলিয়া জালা রাং চকা মারিয়া তিপ্রাসার বুদ্রুলাই মানে পরে 13 জন এমএলএ 13 জন তিপ্রাসার তিপ্রা মথানি থাঙ্গই নাই তিপ্রা বিধানসভাও তিপ্রাসার বাল পক থাইছে পানু ছাইয়া ওমা বছর কাইসানি পরে সরবান কোয়া বিধানসভাও এমএলএ মান বাংয়া দিল্লিও মাতোগ্রা দিল্লিও আর সিমা সানা আর ইয়া ফান রুলাই বুলাং তিপ্রাসার ওয়াইছে রেজামু কক বরক রেজামু রাই সাইনে ওয়াইছে তামো হিনবাইছে মহারাজা আয়ু লোকজন তাই কোনো কিছু করই বুঝি গেছে আর গান টান দং আবো খানা গান তিপ্রাসার কবরটাই থাকলে কবরকে বুঝিও আমি তিপ্রাসার কাহামকে বুঝিয়া হিরিবো বুঝিয়া ইনকে বা কক বড় গান কে বা সাই কে নিজিনে মানি কক কে বা তাই কিসা জুচ্চা জাগোতা আবো কে বা তাই তুই মাই এফানো খিতে মাই এফানো নক মাই এফানো রাবার মাই গাছে কবর তাই যাই দিবনি 12টা একটা পিছনে ফুসকা মারা তাই হাইনো শিমুরু মোবাইছে লামা উছাং নুখান রাজাপুর মানুষ মুংসাসি মাইয়া তখন তিপ্রা মতো খাইনে পুন আবার বুঝতে আই তামো বুঝি মানে বড় ভাই যেটা মাইয়া হাবকা ভাই যেটা প্রেমক লাইকে আনকোন সাইনিয়া তাকে বুকুর
busuk maya dapat kilai ka aso busuk maya dapat kilai ka আর আপনি বিশিং হয়েছি তাই মাথার নেতা ফাইসালাম কা নিগ্রো চিবুকচি রাই কসম মঙ্গা গাইছে মুরা সিং রক বা কিসে নাইতো মুবলা আং যে নমান মতে প্রতিশনে মুরা সিং অর সামুসারানি মুরা সিং তো বান্দাল মুরা সিং আন বাবু মুরা সিং নো আং ত্রিপুরাতা আন আমাকি ত্রিপুরা মুরা সিং তো আসো সিদ্রা করেই বলে প্রতিশনে নমানে না কাহাম কামারো বড় বু কাহাম কামারো বুকা বু কাহাম কামারো বকে মুরা সিং ওয়াইসে কসম কে চিবুকচি রাই আমি সেগারে গুগুরি বলে সেগারে গুগুরি খবর কি করব দিন এমন অবস্থা ফাইসালাম তাই মাথার নেতা হিলয় ওয়াইসে 2021 সালে ফাইনাল গত 5 অংরিয়া আং বাইদু জামানি আমি ইয়াতে রমজান খুলমো নোয়াদি কপাল চাকা যে দিন রেজাল্ট 10 তারিখ এপ্রিল ওদি পর রমেশ দিলা আমি ইয়াতে রমাই কাও নোয়ানি কপাল চাকা এবার আমরা তাহলে থাকি আমি পাইলি আইনি যাও আঙা চাইনা গাও পাই খাইনি থাইগলাম গব ওমা 2 বছর তংমানিলে বইলে তিন দা পরিতু সামানি আকক তাই জাং পগিয়া বইলে কে মাংস দোকানদার ফোন কে দোকানদার ফোন কে রুটি সবজি দোকানদার ফোন কে তামিনিন বাজে মাল দোকানদার ফোন কে রি দোকানদার কে বা দেখ দেশ কি দোকানদার বইলে আমাদের কি ভালো বলে বরং না শিরোমে ফালান গ্রাম বরং না সে ফালান গ্রাম ব হ্যাঁ হর 10:30টার সময় আনি কোয়ার্টার থাকতে আগত করাও 5 জন এনডিসি ক্লাং থাঙ্গু আবো সাধারণ বড় ইয়াবো সাধারণ বড় খজার মগে যে রমে ফালান হিন্দি নাই কারণে আর হাই এনডিসি নো সিটি ব্রামো এনডিসি 5 জন এনডিসি রমে ফালি করা হিন্দি থাকবে আবার থাঙ্গাই যাও খাকমা সিংচা বসা বুতুই ওয়াইছে এডিসি নে ওয়াইছে বাসা ত্রাই মাথাতে তুই তো বনা ওয়াইছে এডিসি নে বড় ওয়াইছে ত্রাই তো হরনি বিসিং ওই গাতি বসলা তুই নে ওয়াইছে ট্রাক সত্রাং ওই চিনি কোয়ার্টার তলাবো কামখা সুংতাই তি ব্রামো তো তংলিয়া जोंनो 3 कोटी रां रुदि जों बिजेपि हाबैनि तिब्रा मत सरकारनो सबाय रुजिनाय आरे आबता हुकम 3 कोटी रां बोरनि रोनाय 21 दिन थासि थांलियो जिन गोदारान दंगो आर 1300 टाका गाड़ी भाड़ा रोमान बाबा आंनो रो 1300 टाका पैसा गुरियो मैना गाड़ी भाड़ा सुदा जि गुरो आपका एनेन 21 दिन तो तारनान जों बेजा कायजा हाबले आं आनि कलिग एमडीसी सन्जित दिया बरनो खाद्र पाइमारुका पदेराजे पाइमारुका नौ जंगलिया बरफ नौ जंगलिया माने वो बांग्लादेश से फाइ जबरदस्त नि ना चामारिकाय तो फाइ तोय वो अब तो रुहिंगा दारो कि माइ के फाइ तो फाइ गो एर बो जोंहा मत अब तो तालचालिया महाराष्ट्र में माखाय जो मरनो थाका एर पर के ताम हसी दे बिग डेली फुंग्रायो 2022 टेस्ट गतना टेस्ट अंगे सिसका बंधन सुनानि रां रहदे बरा नांगैसा नंबरा फैसा गैतंगा Engke ang to nai tong lan quarter sing ang nai tong tai no gam ta kam jak ni gro hai ko somong jak ta mong kha engke ari bondon sumiyang tong ko ani buri ku to wi tong kha ta bo bo khor mi ya media suno nai to wi tong kha na ke bujang na ba tong ti pram tharok ba boro ki ja wi tong kha pura ঠিক আছে তো ঠিক আছে করিয়ে তো না ধ্যান আর 5000 রি রুকা ভি বন্ধন সুনান আর রাং তা পিছন ফিরবে মাইয়া ওমা आरो निकोनो मते फाइनाय महाराज खबर तब नावैने तेबिसा तलां माने परे कायसा सरकारी पद दायित्व रि रुका ताबो 7-8 मास बाइसि आ बरफ दरजा गालिबो मालिक टिपार मालिक आइसक्रीम फैक्टरी एरपरे बुलेरो गाड़ी मालिक नलबुति शाखापन ताई बुइनिबो मयबो बुलेरो गाड़ी टिभि थाकबायमोन परे ओइ कितासै दिल्ली थांग पाइमानि परेले फाइनाय बुलेरो गाड़ी से बुनि बुंगो पाइजाकु बुलेरो गाड़ी से बुनि मुंगो पाइजाकु इंगे तिप्रासार बा पक्रित तिप्रासा हानो हमजाक तंगै जपना हमजाक तंगै चुंमा हमजागु चुंमुचि ने दिसे लागे डेभलपमेंट नायो पक्रित तिप्रासार बा बखा गेलि ओइ माया नांगैने बरनो बुद्रु रानसुबा चुखायो आचुबा माने परके ताता सावै दफानो निजिनि बैंक बैलेंस तो सम्पत्ति न निजिके बारायो निजिके बाराय तो खताबो गा अब हाय ठगंनाय नेता अब हाय ठगंनाय जातिनो ठगंनाय ताता सानाय दफानो गुमराह खायने नेता आबुनो नरक सिमिना नांनाय ताकुताय बुकुक सं आबुनो नरक काहाम के सिमिना नांनाय काबु 6 मास बले मिनि बैंक बैलेंस गुरना सुबारिखा सुदा आबु सिमिया उ सेकां प्रतिशोरी आं थांनाय माने बरक ताबु प्रतिशोरी दंया
Boroni arwa bukuroi, ration card kuroi, kichu kuroi, butar bukuroi. Usakan, otosoritan kobo naiman ile. Bupane bum wasian no buloko dagani pukri tano dorza bai. Uma bupane bum nyake naka busu kutui bum boxa zaksian no bulak taga. Ariba kutui jo tikban klaiman ba di pramota pati roba. Otai jo bepar kutunya pujon ketang khailan di pramota pati ro asum gaita mahi. Mane kolakar hindi bai ke bono kolakar hinu. Total 2 কোটি 64 লাখ টাকা তাবকে আঙ্গু ডিএম নেতানে চিটি প্রা সইনি জাফার জইয়া তাবকে সামুং বন্ধ তাবকে জাগা yang buya লাস্ট দেখানো তামসা ঠিক আছে ননর আঙ্গো সসো রুনাই ফাইজি আবুন কিসা তাংলাই আং থাকা রাং যেসুক সানা আবুন ডাবল ফান্ডু দিয়া অং ইয়া হিসেরিকা আবু জনসাধারণই রাং আবো নি নানি জাতিনি বাগৈ রাং দফানি বাগৈ রাং আবো হানো দেখলে সমাজনি পিছনে কইছে বরং গানাং খাইনা দাগা ও রাং লসি চিপ্রা মথান নেতার ক্ষমতা ফাইমানি পরে এইভাবে করাপশন খাই দুর্নীতি খাই কাইসার বুম কাইসা তুলাই যে তাবো আত্মসাৎ খাই তমু তাবো দেবো বুঝছ আত্মসাৎ খাই তমু অকাঙ্গ মা সামান্য কারণ তামো অকঙ্গ মা সামান্য কারণ কে একজন আঞ্চলিক দলীয় নেতা বরং চরিত্র বরং উদ্দেশ্যতাম বরং আদর্শতাম বরং শুধু রাং নসে হামদাগো বরং শুধু দালান ন হামদাগো গাড়ি ঘোড়া হামদাগো নিজের লাইফ স্টাইল ন চেঞ্জ খাইনা বাগি বরং সামু তাঙ্গো এই দফানি বাগল এই জাতির বাগই ই হানি বাগই কোনদিন সামু তাঙ্গই মাইয়া তাতাল সাউনি বরং বেশি দিন দমই নাং মেয়ে তাকু দেব বুকছ সাইনা কাঙ্গর কত ইয়েম তঙ্গো কাবলাই নাই রক সোশ্যাল মিডিয়া ও তোমার সিবানি নে সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল খাইতে রক অনন্তবো তোমার মনে টিম সাকা হাতুল খিদাল মানি রকিনে বাইরা লগো जों साना जिथांनि आमति कग्रम एडिमिशन आंबाय बसां मानजा काके मास आन बसां कम मासाया हे आसु ग्रादि आंबाय साजागो अनेक किछु साजागो आपनि बागै प्रकृत जातिनो हामजा कांके प्रकृत समाजनि पिछने काजा बरन गानां खाइनो चेष्टा खालायदि जे बरन नकुरि बन नकुरि चेष्टा खालायदि जेवो लामा कुरि लामानि व्यवस्था खालायदि जेवो तुई कुरि तुई रुनानि व्यवस्था खालायदि स्कूल में डेवलपमेंट खाइदे रास्ता डेवलपमेंट खाइदे शिक्षा व्यवस्था में काम खाइदे गरीब बर्ण विचारण व्यवस्था खाइदे जेनी रेशन कार्ड करे रेशन कार्ड खाइयान व्यवस्था खाइदे जेनी पंचायत आरवार सेपारेशन करे बन सहयोगिता खाइदे जे सुख जे फारिमान मतो सहयोगिता खाइदे बसि प्रकृत जनगणनि नेता जातिनि नेता त्रिपुरा संघ बसि प्रकृत नेता ताबु नं जे कोनो सुलु सुबिदा नाना थांगाके निनि जुदि नीन डॉक्यूमेंट सिकुरिं काके नीन बैंक रांना थांग नीन पासबुक सिकुरिं के पासबुक बुरो रां सिहारि के बुरो नांग मानायबा नीन डॉक्यूमेंट तो तावना नांनाय बले आबनो चौ सावना ना एडीसी सरकार ना रुका एडीसी बरन बागै सामु तांदि नि थानसा उजान के कोंसामा थानसा ते कोन कक्साया सुदा अबहाय ताताल सावनाय आगामी दिनबो इतिफ्रा ज ক্ষমতাও ফাইনালি ইমান নবু তং তাকুতে বহুচং বরং এমা এই সবার মাধ্যমে তিনি পরিষ্কারকে সানা নাই নাই বরং তাতাল এমা বরং মিথ্যা সচিব বই নাই দ্বিতীয়বার এই ত্রিপুরা যতে ক্ষমতা পাইয়া ত্রিপুরা মতো সরকার আবু গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাদে তুমি কাটেন তুমি শুরু করে দেয় কাজে তুমি শুরু করে নাই যে জায়গায় ক্ষমতা বিজেপি জনসভা খাই দিয়া তবে হাজার হাজার বড় ক্ষমতা তুমি জনসভা খাই বিজেপি যেমন টাকার জন্য তুমি বিজেপি জনসভা খাই নিয়া সে জায়গাও তাকে বড় হাজার হাজার খাই তুমি তাকুতে বহুচং আগামী 2026 এডিসি নির্বাচন আগামী 2026 এডিসি নির্বাচন বিজেপি বেশি ভোট মানায় গোবাং আসন মানায় নাই এই ত্রিপুরা রাজ্য সরকার গঠন নাই এবং আং প্যারেন্টলি সমর্থন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তুমি রাজ্য ফাই নাই চুং বরণী বাবু সামু তানাই তাকুতে বহুচং বিপ্রামতা সরকার দুর্নীতি ছাড়াতে কিছু করই করাপশন ছাড়াতে কিছু করই ত্রিপুরামতা সরকার অনৈতিকভাবে যেভাবে সামু তাঙ্গই তঙ্গ এই ত্রিপুরার জন্য বর্ণ যেভাবে ঠকই তঙ্গ মিথ্যা মাংসনগই যেভাবে শাসনের নামে শোষণ খাই তঙ্গ অত্যাচার খাই তঙ্গ শীতের নিষেধ ডাবল অত্যাচার খাই তঙ্গ আবনি প্রতিবাদ খাইনানি বাগো এই সবার মাধ্যমে নংথান আবেদন খাই তাকে বুঝছো চং ছিটানা নাংনাই চং বুঝিনা নাংনাই তাতাল কগতাই তাক লাগি দমকি সঙ্গে তাই করই আবন বাগৈ থাকা কেবল যদি বিজেপি नि কর্মীর উপরে ইয়াগ্রু খানকে চং বিজেপি বুকের উপরে ইয়াগ্রু ইয়া বিজেপি नि কর্মীর উপরে কেবল যদি ইয়াগ্রু খানকে আনতে দিছাই কান তাঙ্গো বিনি কপালো বিমান কপা নাই যে কেপন বিমান কপা নাই আন খাই কানা তাকুতে বুঝতো নং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ভাবে যে কোনো লড়াই খাইবি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বরং বুঝো গই বরং বুঝ না হইছে বরং ডেভেলপমেন্ট খাইবি বরং তা ঠকক দি বহুত ঠকা বহুত রাজনীতি কা জাতিনি বুমুগই बहुत राजनीति का तबो बरन आरो ताई कोनो जाति निताई राजनीति करि बनाबो ताई ताकुते बहुत नुखा
Thulukcharo khopte kolong marochi bokti darumani. Thulukcharo khopte kolong bokti darui tongka chini jati chini moharab thulukcha bopurti prasam kapa. Thulukcha bopurti prasam kanu saranda. Bosi kok borobai jebabe bokti darui tongka waichai nongani naile kotogoro social media wo naile. Tabo ke waichai wan tung BJP ke wansan party pun wan tibramo take tibrasan party pun. Tak borong jama waichai thuluk bai wansa bai tai jaga sisak lai liya waichai. Jaga sisak lai liya tai. Oba hai thokai party no এই ত্রিপুরার জন্য বরং আং তিনি সবার মাধ্যমে আবেদন খাই নাই যে এই সরকারের বরখাস্ত খাই নাই সরকারের যোগ্য জবাব রই নাই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তুনানি বাগই আমি সবার মাধ্যমে নজর করি তাকে বুকুস আং তাই বেশি কক সালিয়া সানজা দ্বারা উই থাকা আং বাবা গরিয়ান থানে তাই যিশু খ্রিস্টান থানে ঈশ্বর ভগবানের থানে নরনি বাগে প্রার্থনা খাই যায় নরনি প্রত্যেকটা পরিবার সুখে শান্তিকে তমতন কেবলি পরিবারক কপাল বা বিমানদার নাংথন এবং নরনি প্রত্যেকটা পরিবারের রাং পয়সানি ব্যবস্থা নরন খাই রতন ঈশ্বর আল্লাহ এবং যিশু খ্রিস্ট নরন খামতন বাইতন তাকে বুকো নরক চিনি যত চুং চিনি বরক চুং এডিসি ডেভেলপমেন্ট মা খাইলাই নাই নরনি বাগো ঈশ্বরে তানাঙ্গ প্রার্থনা খাই নাই আনি কিসি সাকক লামু ইরন মো থাকা যতন খুলমকা যতন হামবাই मोदी जी नो बुड दे बेबक सिंगले मन नखे सिलाई नाइ एडीसी हापन सिलाई नाइ एडीसी हापन सिलाई नाइ एडीसी हापन सिलाई नाइ बीजेपी वो बुड दे मंथ सिंगले मन नखे मोदी जी नो बुड दे बेबक सिंगले मन नखे Janake, tai barsa nango kumbar. Kumulung janake, tai barsa nango kumbar. Silai nai, edisi hapan silai nai. Edisi hapan silai nai. Edisi hapan silai nai. Kumulung janake, tai barsa nango kumbar. Kumulung janake, tai barsa nango kumbar. Edisi resinai pursari kumbubar. Edisi resinai pursari poto kumbar. Silai nai, edisi hapan silai nai. Edisi hapan silai nai. Edisi hapan silai nai. Sofano Kumawi komon langsung Hokai kok sawe dofano palaro Hapla sawi komon langsung Edisi hapan silai nai Edisi hapan silai nai Silai nai Edisi hapan silai nai Takoktai bukuk song jengtini oro 22 Kathalia Mirza Rajapur ADC constituency ni bisingo khobjak jengtini orwo samuk sora village committee ni bisingo kaisa orwo luko kuthomung hai keba village kaisa ni bisingo je ojagao kuthomani kaisa panda songsa jakha o panda no kitingei tini jung orwo samuk sora o kaisa panda angnai BJP bekhakti BJP bodolni bekhakti aboni bagai khajani takukte buksong norok ani ukoloko nugui man khana je BJP bodolni bekhakti 22 Kathalia Mirza Rajapurni sitting je MDC tongnai MDC podoluson Tripurani Tuidul Mumbai tini kaisa oro mani bo bakjak nai haike kaisa
पांडा संसार जाखा ओ पांडाओ ताबो अरो जों अरो बाजारनि सिमी अरो प्राय जे जागा पांडा अंगनाय आरो 2.5 किलोमीटर निसाय किसा गोबां बरक पायदाल हिमै बोसकांनि एडिसि संबारिओ बीजेपी बदलनि 22 काथालिया मिर्जा राजापुरनि एमडीसी पदलोचन त्रिपुरानि तैतुलमंबाय ओ पांडा संसार जाखा तावनि बागै इनके बोसकांनि एडिसि ओ बीजेपी बदलनो कपाय खायनानि सानमुंगो तिनि ब्रगनि अरेलि इनके खाजानि ताखुते बुखुसं जों ताबुक सिलायनाय अरवा 22 काथालिया मिर्जा राजापुरनि जे सिटिंग एजिस्टेंट जे एमडीसी तंनाय पदलोचन त्रिपुरानि खुक्ति जों खानालाय तिनि ब्रगनि ओ पांडा हेके ब्रगनि ओ हिम्बतक तामनि बागै खायजाका सार खुलुमका ककपिन त्रिपुरानो ताई दाकतर आनि दाकतर दा अमैलनो बत्तिपुरा जो निनि चैनल बेसिन चलि ताबो आं साइबांका नंगानो ककसुमान बांगा बेला हामबाय जापारो बसागांनि एडिसि चंमारिबो जों बीजेपी नो कप्लाय खलायनाय এবং তিনি नुगुइ माखा 22 काथालि मिर्जा राजापुर केन्द्रनि बिसिंग जे चिनि सामुकसारा कायसा बिसिनो प्राय 3.5 থেকে 400 बरक तिनि बुरि चला चिनि लामाबो तो हिमु इ रैली एकमात्र तामहिन बसागां सं दुर्नीति मुक्त एडिसि सरकार बीजेपी न नांगो आबनि बागै बरंनि तिनि जे सहयोगिता बाय हायाके बचुंगर चुं तिनि पथमिसि खलायलाय जावो आबनि बागै चुंगर तिनि पथमिसि खलाय तिनिनि जे ए जे पथमिसिल हायके बा अमहाय जे कुथुमानि अ जे सामुकसारा विलेज कमिटिनि लुकुरकनो तुइदुलुइ अरव तिनिनि पान्दाव मुंसासक लुकुरकनि हामग्रानि सामुंबतां याकन हारजाक दतं अब तो नक साइनो मानो दुर्गा पूजानि सेकांनो हयतेनो आं जे 7 থেকে 8 मास धरि ओ लुकुरकनि विभिन्न समस्यानो रुनानि बागै जे बरक जे नांमानि मानो रुनानि बागै आं चाइ दइ तंगो खालि म सिमिया निनि लामा থেকে শুরু কলাই তুই থেকে শুরু কলাইনাই নিনি নক থেকে শুরু কলাইনাই গ্যাস থেকে মাইরং তামি নিনি বাতা থেকে শুরু কলাই অনেক কিছু বরং বাগি রুনার বাগি চুং চেষ্টা খালাই তঙ্গো তিনি বুরু জাংনাই অব হাইকে 25টা বিসিও আগামী দিনে গাঁও চলো অভিযান হংনাই গ্রাম চলো অভিযান ও অভিযানের মাধ্যমে চুং বিজেপি সরকার ন চুং তুবুনাই बसकानो साला तो जों नगै मानका 2026 एडिसि चंमारिनो कितिगै ताबुक जे अब हायके इलेक्शन सामपाय फाइमानि बांग्रो हायके बा पट पॉलिटिकल बदलनि बखाक्ति अमहाके लुकुरंनो सुबासु खायमानि नुकजागै दंगो आर जागाव तामनि बागै नरकने पॉलिटिकल लीडर रक तामनि बागै इलेक्शन बसकांगो अब हायके लुकुरंनि हामक्राय सामुं लुकुरंनो डाइरेक्ट बनि यागो मानै रनानि बा सुबासु रुनानि अमहाके सामुं बतांगना हारजाका पुइला सगां तामनि बागै खायजागलिया बीजेपी কোনো সময় ইলেকশন বসকাং নাহানো সিমি অমাই সামুং তাঙ্গিয়া বিজেপি রক সারা বছর নো বিজেপি নি বরং সামুং তাঙ্গো এবং নং তিনি যে নুগৈ তং রাস্তা এই রাস্তা আং নিজে খালাই রমানি 14 কোটি টাকাनि रास्ता এই রাস্তা নব आं ক্যামেরাম্যান নব সানাই ও রাস্তা কেতাল তাকমানো কার্পেটিং হুইয়া কোন বন ফুরুংনানি বাগৈ এই রাস্তা প্রায় 14 কোটি টাকাनि রাস্তা এই রাস্তা आं নিজে এমডি সংগইনাই आं एमडि संगइनाय आं तामहिनि खलाय रुमानि जों सारा बसर नु बरंनि बागै जों तामहिन सामुं तांगो खालि बुथ फाइगांके सामुं तांना हाइजेता राजनैतिक दल आंचलिक दलनि रक्सि सामुं तांगो कगरुइ कं नारुगिया बरंना जे प्रतिश्रुति रुमानि काइसेबो पालन खाइया आबो इतिपुरा जन आंचलिक दल मथारक जे माहाय खाइयो सीपीएन रक जे माहाय खाइ किन्तु बीजेपी सारा बसर बरंना माइरं मांगना चारो नगरो एरपर गेस रो निर बाता থেকে শুরু করে কৃষক বাতা থেকে যত কিছু বিজেপি রক সব সময় বরংনি লগি তঙ্গো আগামী দিনও তঙ্গো ओ जे ताबुक नों लामानि कक सामानि ओ लामा बरनि सिनि बुसुक जरतै बुसुक किलोमिटर लामा ओ लामा ब्लैक टप खाइजाकनाय हायकेबा आबोन एस्टिमेट कस्ट बुसुक ब या फाइनान्शियल इयर नि अब लुकुरंनि बागै खाइजाकनाय 2022 नि आं एमडि सं माने एक बছरनि परे तत्कालीन समय बिप्लब दा मुख्यमंत्री तंगमानि जगतरामपुर बिसिनि हयते सामुकसरा बिसि तुइखे इबो डाइरेक्ट सामुकसरा रादाबासि पारा तुइखे अबथे हाइन हाइ दुपतलि बिसिउ नांगइनाय इबो प्राय 5 থেকে 6 किलोमिटर इबो 9 किलोमिटर तुता रास्ता इ 9 किलोमिटर रास्ता अबचुं खाइ तंगो खालि मसिमिया आनि केन्द्र अमहाइ रास्ता के तालमां ताइटा रास्ता के तालां मांखा आनि मुख्यमंत्री थाने आबन बागै जों खालि तामहिनि नि बसन्तनि कुकी हाइया माने तामहिनु बहाय तक हाइया बसन्तनि समय तक बिरि फाइनाय अमहाइ चिन तंग करे बीजेपी रक सारा बसनु बीजेपी रक बरन बागै सिबाखै ताबुक एडिसि आमचायो गोबां जागानो चिफ मिनिस्टार हयते बेबागनो केम्पेइन खाइ दङ एडिसिनो जों दखल खालायनाय ताबुक नरकनि बीजेपी नि बदलनि बखाक्ति अबहायके जे चिकन विलेज लेभेल अंके मास गेदारिं जे खाइ दङ डिस्ट्रिक्ट वाइज फानहनसो अबहाय वानसुक नरकनि बसकांनि एडिसि चंबारिओ बीजेपी हाबां एडिसिओ आसुगैदामान नरकनो नांसुंना नायो साराति पराजनि ताक जे परिस्थिति राजनीतिक जे सिचुएशन न नुखना जेवो हुमुलुंग बीजेपी नि सभा खालायमिया टाकाजला जंपुजला मान्दाय जेवो जमा सभा खालायमिया
এমন পরিস্থিতি ফাইকা যে জেপি নাদানি প্রোগ্রামও দোকান পর্যন্ত বন্ধ তাবো এমন পরিস্থিতি ফাইকা যে বিজেপি সভা খাইনি আরো তাবো 4000 5000 বড় তুই নাই চুমটা জনসভা খাইমান তার মানে তামোবা যে মিথ্যা সরকার অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির যে এডিসিন সরকার যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে সামুতাং মানে এডিসিন সরকার দুর্নীতি করাপশন যে সরকার ও সরকারি বিরুদ্ধে বড় যতন সিচাকা যতন সিকা আপনি প্রতিবাদ খাইমান ফলেনো তিনি হাজার হাজার বরক হাই দং আপনি কারণ চুং ছাইমানো যে 2026 ni যে এডিসি চংমারি 28 ni 28 চুং বিজেপি রং মানে বেলাকে হামবাই কে খাজানি তাকুতাই বুকুক সং নরক নুগুই মাননাই ইয়াঙ্গো তিনি নি যে রেলি খাইজাগৈ তংমানি ও রেলি ও बाहायके अरवो बीजेपी बदलनो सापोर्ट खालायनाय लोकरा गोबां माखे उकलगो रेलि खालायजागै दङ खाजानि ताकुतै बुखुसं नरक नुगै मानखना यांगो नायदि रेलि कलक मा खालायनाय बेलायखेनो हहम ददमनि बिसिं तैखे खातुं खाजानि बिसिं तैखे नरक नुगै मानखना जे अबहाय रेलि खालायजागै दंमानि तामनि बागै इंकांके अबंका सामुक सरा बिसि नि बिसिंगो खबजाक जे Oro 22 Kathalia Mirza Rajapur ADC Asukthani bisingo khobjak obo samuk sara bisi kaisa borokni tini o pothosoba haikeba borokni o pothosoba o tini oro hom dodom khlaioi lukurokni bisingo phaimani nukjakha khajani takungtai mukhuksom ke norok nai tongdi obo haikino chini oro tinini je panda o panda o lukurok bahaike phaitong tamni bagai tini o jagao asuk hom dodomni bisingo lukurok phaitong mani koktoma norokno jeng phunugui tongo जयवैनो नायतंदि ताकुकtai बुखुksong norok nugui manka yango nainai ko obo haikino tabuk lama himbotok himui samuk sora bisini bai khobjak je 22 Kathalia Mirza Rajapur ADC Asukthani bisingo tini samuk sara kaisa pothosoba khlaijaka haikeba obono kitingeino borok orwo lama himbotok khlaimani mangpli norok nugui mankana tamni bagi ke norok nugui man orwo belaikeno khatung khajani bisingtui himlaijak je buskangni 2026 ADC songbarino kitingei buskango ADC o hapang BJP hapang khanani smai tangaino borokni tinini o rally khlaijagei tongmani engke takuktai bukuksong norok yang nugui mano ani yang buskang phasing naidi ko borok belai kheno khapang srangaino jus khlaino mahke borok rally o himlaijak takuktai bukuksong norok nugui man khana tauni bage ingkangke tinini je obahai borokni wansumung political party by political party TT ADC songbario bebak no hapong khanani musung mani bagino jani jaja political party ni bkhakte obhaikeno jotono sabni bodol sabni bangkok sabni borok bangkok sabni phan gobang abuno phunuk lailani o phunuk laimani o mangpli nong kha tinini o rally engke takukte bukuksong norok nainai di kom haikeno mangpli norno chung phunugui tongo tamni hingke buskangni salo chung nugui mannai obo haike TT ADC hapang sabok khanai TT ADC hapango bo bodol haikeba bo party hapango asuknai obo tabuk jorano koksanai hingke khajani takuktai bukusong o mangpli norokno choyawino naitonani bagai kobogong yaparo Silai night, ADC hapan silai night, ADC hapan silai night, ADC hapan silai night. BJP wo budde mantha single mannake, Modi ji no budde bebak single mannake. Silai night, ADC hapan silai night, ADC hapan silai night. ADC hapan silai night. BJP wo budde mantha single mannake, Modi ji no budde bebak single mannake. Kumulung menjanake tai basanang kumba kumulung menjanake tai basanang kumba
Thokai kong sawi to fano palaro edisi hapla sawi ko bon lang edisi hapan sulai nai edisi hapan sulai nai Manake Modi ji no budde bebak single manake silai nai edisi hapan silai nai edisi hapan silai nai edisi hapan silai nai ke ya fakra yake ke cekra maitang on yake ba kaki hatura ke CPIM ke sakpur ya fakosang kan ke kongres tu abu ke kupur bai ke sak hinge no besibag গ্রামগঞ্জনি বরফ বুঝিব কুপুরতে বুধ নাই না কেসাগো বুধ নাই বাক্সা ও ইয়াগনি কসন বাক্সা সিয়া মুসাঙ্গু কাবো কংগ্রেস জতাম কুপুর কেসা কিগে বেশিরভাগ চলিও গ্রামগঞ্জ এক সময় কংগ্রেসনি শাসনের সময় যারা আনিছে অকরা চাকরা মোরামুরবি বড় কাহান কেন সিজাক কংগ্রেসনি শাসনের সময় তাম চলি মানে Cuma kasih belum sabram sini boleh sonek kom. Apa ni pore? Kongres only ahinoi 1971 সালে জয় বাংলা যুদ্ধ নাঙ্গল মানে পরে বাংলাদেশ যেসব যে ওয়াংসা রং ত্রিপুরা রাজ্যতে হাবইনাই অন্ধ্র প্রদেশ ত্রাংনাই হিনই শরণার্থী ত্রাংনানি হিনই যখন 250-300 গাড়ি ওয়াংসা রং গাড়ি ও দাউনিয়া অন্ধ্র প্রদেশ ত্রাংনানি নাইপুরা 1975 থেকে 1976 সাল 71 হইতে নুতা যখন 2-3 বছর পরে যখন ত্রাংনানি পাইপুরা 1975-76 সাল কেসাক চুংজে কেসাক মানে CPIM পার্টি র আফ্রো তামো থাকা সাইজে মান চাকুই জানাই মুকুই জানাই থানচাং দে CPIM র স্লোগান নো চাকুই সাবজা ত্রিপুরা রকে চাকুই যাও মুকুই বেশি সাবজা ওয়ামসা রকে মুকুই যাও হাইয়া দিবা না ত্রিপুরা রকে মুকুই কম যাও হাইয়া দে না চাকুই কে বেশি বক ত্রিপুরা সার যাও আপ্রো বড় তামেনি স্লোগান নুকা চাকুই জানাই মুকুই জানাই থানচাং দে পাহাড়ি বাঙালি বাই বাই একসাথে বাঁচতে চাই ওয়ামসা বাই ত্রিপুরা তাকে বুকুছি এক লগি থাংনানি নাंनाय CPIM नि स्लोगान हेंके बा आगिरि बरक बासो रास्ताघाट बिकुन कानेक्शन करई सोशल मीडिया बु करई पारा थांगनि स्लोगान नुका के तामुलाइखा 1977 साल आज जेसुक जे बांग्लादेश बरकनो फाइनानि बुतार स्टेशन बुतार बक्स सामानि परे हेंकाके 1977 साल में त्रिपुरा राज्य प्रथम CPIM सरकार फाइलाहा प्रथम त्रिपुरा राज्य कम्युनिस्ट सरकार CPIM केसाक फाइलाहा CPIM फाइमानि परे हेंकाके 3 বছরनि परे हेंकाके नो 1980 साल
1980 সনের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সাবঙ্কা নিপেন চক্রবর্তী ওরা যারা বুড়া রকম হামকে সাইমান 1980 সননি आं 1900 सुंगाफ्रो कुरैखौ हिसाब एगो निपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री अंगला आंगागन तामंगलाहा मानदायनो हयते वानसा बैतिफ्रा दांगा नांखा वानसा रतिफ्रा सार नक सकसाका तिफ्रा सार बो वानसानो बुका तकखा एरपरे गे तामुका मेलागोर मतो जागा काकराबुर मतो जागा उदयपुर मतो जागा तिफ्रा सार तंगमानि जेसुक जेति प्रसारक दांगा नांगोय तंगमालिया वानसा बेलो जेसुक जेति प्रसार बलंग मा खारका जागारो